नमस्कार पुणी एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट सहित मु अभय आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय यूट्यूब चैनल अभय एडवर्ड। बंधुगण, जवाहर नवोदय विद्यालय षष्ठ श्रेणी रे नाम लेखा निमंते जो प्रवेशिका परीक्षा करा जायथिला तार मेरिट लिस्ट जिला वाइज प्रकाशित हो सारी। आउ थे कही रखे 2026-27 शिक्षा वर्ष रे षष्ठ श्रेणी रे नाम लेखा निमंते समग्र राज्य रे जो प्रवेशिका परीक्षा करा जायथिला जहाको आमे JNVST बा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 बोली कहंती तार रिजल्ट पब्लिश हो सारी एवं तार मेरिट लिस्ट मध्य पब्लिश हो सारी। एही वीडियो रे आपणक जिल्ला रे केउ कैटेगरी रे केते कट ऑफ मार्क गला से संबंध रे आमे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। ता छडा आपणक जिल्लार मेरिट लिस्ट मध्य आपण माने किभଳି भाव रे पाई परिबे से संबंध रे आलोचना। बंधुगण, जेपरि कि आपण माने स्क्रीन ले देखि परुछंती क्लास 6 JNVST 2026 समर बाउंड कटअप आसी जाईछि। आंध्र प्रदेश राज्य भाव रे अरुणाचल प्रदेश रो मध्य रहिछि। आम राज्य होउछि ओडिशा। आमे वर्तमान ओडिशा को जिबा। बंधुगण, जेपरि कि आपण माने स्क्रीन ले देखि परुछंती स्टेट और यूनियन टेरिटोरी एठी रहिछि ओडिशा, एटा आम राज्य ओडिशा एवं नेक्स्ट कलम रे रहिछि जिल्ला गुडिक। जेमति कि आपण माने स्क्रीन ले देखुछंती ढेंकानाल ई भली भाव रे समस्त जिल्ला गुडिकर लिस्ट एठी रहिछि। आपण माने देखंतु ऊपर रहिछि कटक रहिछि, ढेंकानाल रहिछि, तापरे केउंझर रहिछि, तापरे कोरापुट रहिछि, तापरे फुलबाणी रहिछि, ई भली भाव रे तापरे बलांगीर रहिछि। ई भली भाव रे 30 टी जाक जिल्लार लिस्ट इथिरे रहिछि। ई जो लिस्ट मु आपण मानकु वर्तमान देखौछि। ठीक अछि, वर्तमान आमे देखिबा डिस्ट्रिक्ट रहिला। डिस्ट्रिक्ट पर आसला ब्लॉक कोड। आपनक जिल्ला रे जेतोटी ब्लॉक अछि प्रति ब्लॉक पई गोटे गोटे कोड थिला। ठीक अछि, ब्लॉक टी आपण माने जानिछंती रूरल एरिया पई, तेनु ब्लॉक कोड रहिला रूरल एरिया पई। तापरे आसला कटअप। आमे देखिबा रूरल ओबीसी। जेमति कि मु आपण मानकु देखौछि एटा होछि ढेंकानाल जिल्लार 1 नंबर ब्लॉक जोटा थिला। आपण मानकर एडमिट कार्ड रे से ब्लॉक कोड मध्ये आपण मानकु मिली जिवो। आपनकर कटअप जो रहिछि रूरल ओबीसी ग्रामांचल रो जो माने ओबीसी वर्ग रे थिले। ठीक अछि, सेमानक पई कटअप स्कोर जाईछि 91.26 एवं कटअप रैंक जाईछि 62। ठीक अछि, ठीक सेही बळी भाव रे जदि हमें रूरल एससी को कथा देखिबा, आपण माने इठी देखि परुथिबे रूरल एससी मानक क्षेत्र रे कटअप स्कोर जाईछि 83.75 एवं कटअप रैंक जाईछि 250। तापरे जदि हमें ब्लॉक कोड देखिबा, ब्लॉक कोड आपण माने इठी देखि परुथिबे 1 रहिछि, 2 रहिछि, 3 रहिछि, 4 रहिछि, 5 रहिछि, 6 रहिछि, 7 रहिछि, 8 रहिछि। ढेंकानाल जिल्लार 8टी ब्लॉक रहिछि। 8टी जाक ब्लॉक रो कटअप इठी दी दिया जाईछि। जदि हमें वर्तमान ब्लॉक कटअप देखिबा, आपण माने इठी देखि परिबे ब्लॉक वाइज रूरल अनरिजर्व दे दिछि। सपोज ब्लॉक 1 तार कटअप जाईछि 93.75 एवं कटअप रैंक जाईछि 17 पर्यंत। या परे मु आपनकर से ढेंकानाल जिल्लार जेतेबेले मेरिट लिस्ट देखैबी सेटु आपण माने एटा को आउट के स्पष्ट भाव रे बुझी परिबे। ठीक ढेंकानाल भली राज्यर 30 टी जाक जिल्लार तथ्य ई जो पीडीएफ टी मु आपण मानकु देखौछि, ई पीडीएफ रो आपण माने पाई जाय परिबे। ई पीडीएफ रो कॉपी जदि आपण माने पाइबा को चाहुथांती तेबे ई वीडियो डिस्क्रिप्शन ले मु अभय एडवर्ड चैनल रो ऑफिशियल व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक शेयर कर देछि। से लिंक थ्रू रे आपण माने आम सहित कनेक्टेड हो जांतु। सेइटू आपण माने ई लेटर रो पीडीएफ प्रत्येक जिल्लार जो मेरिट लिस्ट रहिछि ता सहित अन्य आवश्यक सूचना गुडिक पाई जाय पारे। बंधुगण, रूरल एसटी मानक क्षेत्र रे कटअप स्कोर जाईछि 78.75 एवं कटअप रैंक जाईछि 497। ठीक से बड़ी भाव रे जो माने ओपन ओबीसी रहिचंती, या पूर्व आमे देखथिले रूरल ओबीसी ओपन ओबीसी क्षेत्र रे कटअप जाईछि 93.75 एवं कटअप रैंक जाईछि 15 बा 15। एबे ओपन एससी को जदि आमे देखिबा कटअप स्कोर जाईछि 90 एवं कटअप रैंक जाईछि 79। ओपन डिजेबल मान को जदि देखिबा कटअप स्कोर जाईछि 47.5 एवं कटअप रैंक जाईछि 3708। ओपन यूआर कथा जदि हमें देखिबा 96.25 पर्यंत तार कटअप जाईछि, अर्थात 96.25 बा ताठू अधिक नंबर जो मान रहिचंती से माने सिलेक्ट रहिचंती एवं कटअप रैंक रहिछि 5। ओपन एसटी मानक कथा जदि हमें देखिबा 87.5 जाईछि कटअप, अर्थात 87.5 रु अधिक मार्क जो मान रखिचंती से माने
ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟ୍ ଅଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି 154। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କୋଉ ବର୍ଗ ପାଇଁ କେତେ ରହିଲା ଏଥିରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସିବିଏସ୍ଇ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଲେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ଫର ଆଡମିସନ ଇନ୍ କ୍ଲାସ 6 ଫର ସେସନ 2026-27 ସମର ବାଉଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। ଷ୍ଟେଟ ରହିଲା କୋଡ୍ 18 ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା 02 ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ এটা ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ BLCD ଅର୍ଥ ବ୍ଲକ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ରୋଲ ନମ୍ବର ରହିଛି। ରୋଲ ନମ୍ବର ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର, ପିଲାଟି ବାଳକ କିମ୍ବା ବାଳିକା। ତାପରେ ତାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି ଜେନେରାଲ, OBC, SC, ST, ଯାହା ତାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଏରିଆ ଦେଇଛି ରୁରାଲ କିମ୍ବା ଅର୍ବାନ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଇକୋ ନମ୍ବର, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ବ୍ଲକର ସତ୍ୟମ ଶତପଥୀ, ଯାହାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ହେଉଛି ବାଳକ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ। ସେ ଜଣେ ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଇଛି 13 ଜୁନ 2015। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ବା ଆସିନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, এই ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର କପି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, এই ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଛି, ସେହି ଲିଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର କପି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯେ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅନୁଯାୟୀ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି, କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାର କପି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।